على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ لگ بھگ اختتام ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے اکثر گوشے میں چاند نظر آ چکا ہے، لیکن امراوتی یا پھر مہاراشٹر کے بہت سارے اطراف میں چاند نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے اب تک امراوتی میں یا اکولا میں اس سائڈ میں جو ہے شہادت، ناگپور میں شرعی شہادت موصول نہ ہونے کی وجہ سے آج رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ 1-2 دن میں شہادت مل جائیں گی، کیونکہ مالیگاؤں میں چاند دکھا اور مالیگاؤں والوں سے اکولا والوں نے رابطہ کیا ہے۔ جیسے ہی اکولا میں جو ہے تو شہادت لے کر کے آ جائیں گے، پھر امراوتی والے اکولا سے لے کر کے آ جائیں گے۔ تو ویسے شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن شرعی شہادت موصول نہ ہونے کی وجہ سے ابھی صرف ہم لوگوں کو انتظار ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو عالم ہیں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جن کے پاس علم ہوگا تو وہ اللہ سے یقیناً ڈریں گے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ سوچیں گے، ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں گے، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں تو یہ میرے لیے کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، کیا ہے نہیں ہے۔ یقیناً اگر آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ہمیشہ لرزہ رہتا ہے کہ آج ہماری نمازیں چھوٹ گئی۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو اس نمازوں کو ہم ادا کریں۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 2 شعبان المعظم کو آپ کا اور سے پاک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہمارے آپ کے سب کے امام ہیں۔ جب آپ ان کی زندگی کو جب سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فراست آپ کو عطا فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ جو ہے 80 ہجری کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری 2 شعبان المعظم کو جو ہے بے اختلاف روایت اس دنیا سے آپ کچھ فرمائے۔ آپ جو ہے فارسی النسل تھے، فارس کے بادشاہ نوشیروان کی اولاد میں سے تھے آپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ الاولیاء حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے سرانے سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بزرگ کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے، کہیے سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور میں نے کیا دیکھا کہ باب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں آگے بڑھا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے پشت پر بوسہ دیا، پشت پر بوسہ دیا۔ غیب دان نبی، اور میں حیران تھا، پریشان تھا کہ آخر یہ شخص پیارے آقا کے آغوش میں کون ہے؟ تو دلوں پر نظر رکھنے والے غیب دان نبی نے فرمایا کہ شیخ الاولیاء، یہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ آپ کے امام
इमाम आज़म अबू हनीफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा के मकाम को देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्यारे आका अपने आगोश में लिए हुए हैं। और ये कौन ख्वाब में देख रहा है? सैयदुल औलिया हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक लाहौर में है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला हिंदुस्तान आए थे तो हज़रत अली दाता हजवेरी गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चिल्ला के तो फिर हिंदुस्तान आए थे। गोया कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले के भी बुजुर्ग हैं हज़रत दाता अली हजवेरी। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा की बात है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को तर्क करके इबादत और रियाज़त में मशगूल हो गए। इबादत और रियाज़त में मशगूल हो गए, गोशा नशीनी इख्तियार कर लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और क्या फरमाया कि अबू हनीफा, अल्लाह तबारक व तआला ने गोशा नशीनी इख्तियार करने के लिए तुमको पैदा नहीं किया, बल्कि हमारी सुन्नत को जिंदा करने के लिए तुमको पैदा किया। हमारी सुन्नत को जिंदा करने के लिए पैदा किया। गोशा नशीनी छोड़ दे, गोशा नशीनी तर्क कर दे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने गोशा नशीनी तर्क कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयाए सुन्नत को जिंदा और दर्स व तस्दीस में मैं मशगूल हो गया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने हज़ारों मसाइल जो है तो उम्मत को जमा करके दिए, हज़ारों मसाइल। बइख्तिलाफ़ रवायत किसी किताब में 80,000 मसाइल का जिक्र आता है। इतनी मसाइल आप उम्मत को दिए। आप जो तो इमाम ज़ुफ़र, इमाम अबू यूसुफ, अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे बड़े बड़े मुहद्दिस और मुफ़क्किर आप उम्मत को दिए। जितने भी मुहद्दिस मुफ़क्किर हुए या तो आपके शागिर्द हुए या शागिर्द के शागिर्द या शागिर्द के शागिर्द हुए। उस शख्स का नाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हर दौर में बुग़्ज़ व हसद रखने वालों ने जुल्म व ज़्यादती को रवा रखा है। इसी तरीके से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के खिलाफ भी बुग़्ज़ व हसद रखने वालों ने कोई कसर बाकी न रखी, बल्कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के खिलाफ लोगों ने ये बात मशहूर कर दिया कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा जो तो हदीस पर अमल नहीं करते, क़यास पर अमल करते हैं। क़यास का मतलब होता है कि यानी अपने जहन से, अपने गुमान से, अपनी फिरासत से जो है तो मसला बताना। लेकिन उसके लिए बहुत सारे उलूम का होना ज़रूरी है। जब तक कुरान पाक अपने सामने नहीं रखेंगे, हदीस करीमा को नहीं रखेंगे सामने, उस वक्त तक जो है क़यास के मुताबिक फतवा नहीं दे सकता। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के खिलाफ लोगों ने जो है तो बात क्या कर दिया, मशहूर कर दिया कि आप जो है तो हदीस पर अमल नहीं करते, क़यास पर अमल करते हैं। हज़रत इमाम बाकर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन मौला अली मुश्किल कुशा, जब आप मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि सुना है कि आप जो है हदीस पर अमल नहीं करके क़यास पर अमल कर रहे हैं। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा समझ गए कि बात ज़रूर कुछ है। तो आपने फरमाया हज़रत आप तशरीफ़ रखिए ताकि मैं मुअद्दबाना बाजानुए अदब होकर के आपके सामने बैठूं और आपसे मैं कुछ गुफ्तगू करूं। आप हमारे नज़दीक ऐसे ही लायक एहतराम है जैसे नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आपके सहाबे कराम के दरमियान जो है लायक एहतराम थे। मैं आपकी उसी तरह इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। जाहिर सी बात है, नबी के औलाद मौला अली के बेटे हैं तो कौन नहीं चाहेगा कि इज्जत करें। उनके दर का, जब तक उनके दर की भीख ना मिले कोई इंसान उस वक्त तक इंसान नहीं बन सकता है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा कहने लगे हज़रत मैं 3 बातें आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ, आप जो है तो हमें जवाब मरहमत फरमाए। तो सबसे पहले इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि ये बताइए कि नमाज ज़्यादा अफजल है या रोज़ा ज़्यादा अफजल है। तो हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि नमाज ज़्यादा अफजल है। तो आपने फरमाया कि मैंने तो फतवा यही दिया है और मेरा मसला भी है, मैंने मसला यही बताया है कि हाइज़ा औरत पर जो है नमाज की कज़ा है, रोज़े की कज़ा नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। आपकी उनकी ज़ियारत पर कुर्बान जाइए। कुछ वक्त ऐसे होते हैं औरतों पर जो माहवारी के अय्याम में जो है उन पर नमाज माफ़ हो जाते हैं, लेकिन माह रमज़ान के रोज़े उन पर माफ़ नहीं है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाने लगे कि अगर नमाज अफजल है तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि नमाज की कज़ा करे, रोज़े की कज़ा ना करे।
تو میں نے تو فتویٰ یہی دیا ہے کہ نماز کی جو ہے تو حائضہ عورت پر قضا ہے، یہ نماز کی قضا نہیں، یہ روزے کی قضا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ میں نے تو یہی فتویٰ دیا ہے کہ پیشاب سے جو ہے تو وضو انسان کرے اور منی سے جو ہے تو غسل کرے۔ حالانکہ قیاس پر اگر میں عمل کرتا تو یہ کہتا تھا کہ جو ہے تو پیشاب زیادہ ناپاک ہے، اس سے جو ہے تو غسل ہونا چاہیے، اور جو منی جو ہے اس سے جو ہے تو وضو ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے جو ہے تو شریعت کے مطابق یہی جواب دیا کہ جو ہے تو کہ پیشاب سے جو ہے تو وضو کرے اور منی سے جو ہے تو غسل کرے۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی کہ حضرت یہ بتائیے کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت زیادہ کمزور ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عورت زیادہ کمزور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جب عورت زیادہ کمزور ہے تو یہ بتائیے کہ میراث میں جو ہے وراثت میں حصہ کن کا کتنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مرد کا 1 ہے، عورت کا 2 ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھیے میں نے تو قرآن کے مطابق ہی فتویٰ دیا ہے، قرآن کے مطابق ہی مسئلہ بتایا ہے کہ عورت کے 1 حصے ہیں اور مرد کے 2 حصے ہیں۔ حالانکہ عورت کمزور ہے، اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو میں یہ کہتا تھا کہ عورت کمزور ہے، ان کو 2 حصے ملنے چاہیے اور مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ حالانکہ میں نے قرآن پر ہی قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھا اور حدیث کریمہ کو اپنے سامنے رکھا، تو میں نے یہی مسئلہ بتایا کہ مرد کو 2 حصہ، عورت کو جو 1 حصہ۔ جب اتنا سننا تھا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو اٹھے اور آپ کو سینے سے لگا لیا، آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کشف و کرامت میں بہت بڑے مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ جو کشف میں کرامت میں بہت بڑے مقام رکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور وضو خانے کے حوض کے پاس تشریف لے گئے جہاں لوگ وضو کرتے تھے۔ جب حوض کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں، جو کچھ لوگ وضو کر رہے، اور آپ کی فراست دیکھیے کہ کتنی فراست تھی آپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر آپ کو مقام عطا کیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جن کے اعضاء وضو سے پانی گر رہے تھے، پانی ٹپک رہے تھے نیچے، تو ماں باپ کی نافرمانی کیا ہوا وہ شخص تھا۔ آپ نے اس کے پانی کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ شخص جو ہے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، توبہ کر لے۔ فوراً اس شخص نے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کے اعضاء وضو سے زنا کے پانی گر رہے ہیں، زنا کے گناہ گر رہے ہیں، زنا کے گناہ گر رہے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ شخص تو زنا کے گناہ کا مرتکب ہے، تو نے زنا کے گناہ کیا ہوا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ آخر بات کیا ہے، جب میں نے زنا کیا تھا تو اس عورت کے علاوہ اور میرے علاوہ تو وہاں دوسرا تو تھا نہیں، آخر امام اعظم کو کیسے معلوم چل گیا، انہیں پتہ کیسے چلا کہ میں زنا کا گناہ کیا ہوا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم وضو کر رہے تھے تو اعضاء وضو سے جو پانی ٹپک رہا تھا تو اس سے جو گناہ تھا وہ زنا کا گناہ گر رہا تھا، میں نے اس سے پتہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آگے آپ ایک شخص کو دیکھا جو شراب پیتا تھا، نشے کرتا تھا، گانے سنتا تھا، اس کے اعضاء وضو سے وہ گناہ گر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نشہ کرتا ہے، لہو لعب میں مشغول رہتا ہے، اس چیز سے توبہ کر لے۔ فوراً اس شخص نے توبہ کر لیا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی فراست، آپ کی کشف و کرامت اس قدر کہ آپ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں نے فلاں گناہ کیا، فلاں نے فلاں گناہ کیا، فلاں نے فلاں گناہ کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی عبادت اور ریاضت بھی بے شمار ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے گئے، یہ سبحان اللہ جی، 40 سال کس کو بولتے ہیں؟ ہم سے جو ہے تو عصر اور مغرب نہیں پڑھا جاتا، لیکن آپ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کس قدر عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابو موتی فرماتے ہیں کہ میں نے 6 سال تک آپ کو کعبہ شریف میں دیکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال تک کعبہ شریف میں رہے۔
अबू मोती फरमाते हैं कि मैं जब भी काबा शरीफ में गया आपको हमेशा तवाफ करते हुए ही पाया। कहिए सुभान अल्लाह। आपको हमेशा तवाफ करते हुए ही पाया। यकीन जाना एक आदमी को मालूम है कि इस वक्त में जाऊंगा तो वो तवाफ कर रहे होंगे, वो इबादत कर रहे होंगे, लेकिन कभी भी जाओ, जब भी जाओ आप इस कदर इबादत करते थे कि अपने बदन को सुकून तक नहीं देते, हमेशा अल्लाह की इबादत में लगाए रहते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि आप को इस कदर कुरान में शगफ था, आप इस कदर कुरान की तिलावत करते थे कि एक रकत में जो है पूरे कुरान करीम पढ़ लेते थे। एक रकत नमाज में पूरे कुरान पाक पढ़ लेते थे। अल्लाह अकबर। जरा सोचे तो सही, यहाँ क्या होता, इमाम साहब अगर एक आयत लंबी कर दे तो लोग के जनाजे निकल जाते, इमाम साहब लंबी हो गई, और छोटी कर दे तो इमाम साहब छोटी हो गई। क्या करे इमाम साहब, लंबी करे तो भी परेशान, छोटी करे तो भी परेशान। इसीलिए इमाम साहब कहते हैं कि बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में क्या है कि जब जमात से नमाज पढ़ो तो मुख्तसर करो। जी, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जब जमात से नमाज पढ़ो तो मुख्तसर करो। प्यारे आका ने फरमाया क्यों मुख्तसर करो, क्योंकि उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन जब आपको अपनी नमाज पढ़नी है तो जितनी लंबी चाहे करो ना, सारे मसाइल इमाम के पीछे, और अपनी नमाज पढ़ना हो तो देखिएगा अच्छे से रुको और सुजूद भी नहीं करते, भाग जाते। तन्हाई की अपनी नमाज पढ़नी हो, वही सब जो आवाज़ उठाते कि इमाम साहब जो है तो जल्दी पढ़ा दिए, लेट पढ़ा दिए, जब आप उसकी नमाज को देखेंगे ना तो इतने फास्ट में जो है तो रुको और सुजूद करते जैसा लगता है कोई डंडा लेके पीछे खड़ा हो, भागे जल्दी से। ये हाल है। बारका मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा एक रकात नमाज में पूरे कुरान पढ़ते थे। अल्लाह पर जरा सोचो तो सही, कितने कितने इबादत करते थे आप, पूरी पूरी रात इबादत करते थे। यहाँ तक कि जब आपका विशाल हो गया, आपका विशाल हो गया तो आपके पड़ोस की एक बेटी अपने बाप से कहता, अब्बू जान हमारे जो घर के सामने जो दरख्त था वो दरख्त दिख नहीं रहा, क्या पड़ोसी ने काट दिया? तो आपने फरमाया बेटा वो दरख्त नहीं था, बल्कि मुसलमानों के इमाम आज़म अबू हनीफा थे जो रात भर खड़े होकर वो इबादत करते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, देखिए इस कदर इबादत करते थे आपके इमाम कि देखने वाला देख कर ये तस्वीर करता था कि दरख्त है, ये दरख्त है, टहनी है, ये समझते थे कि दरख्त है। इस कदर इबादत करते थे। लेकिन हमारी इबादत का क्या हाल है? अल्लाह अल्लाह, हमारी इबादतों का क्या हाल है? जब हम अपने दामन को जब झांकते, अपने दामन को देखते हैं झांक करके तो पूरा खाली नजर आता है, पूरा खाली नजर आता है, कुछ भी नहीं है। अफसोस होता है, इतनी बड़ी आलिशान मस्जिद है, जब 5 वक्त नमाज में एक सब भी नहीं पूरी होती है, तब अफसोस होता है कि हमारे मुसलमान कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जुमा के दिन भी देखिए ना, जुमा के दिन लोग कारोबार छोड़ करके, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जुमा के दिन स्पेशल छुट्टी करते हैं, लेकिन छुट्टी के बावजूद भी जुमा में कब पहुंचते हैं? जब खुतबा पढ़ते हैं। कहाँ है? मोबाइल में है, गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ है, वहाँ है, इधर है, उधर है, यानी स्पेशल जुमा छुट्टी करके भी जुमा की नमाज नहीं मुकम्मल पढ़ते। और कुछ लोग तो यकीनन एहतिमाम करके आते हैं कि नहीं जाओ, ताकि फरिश्ते जो रजिस्टर लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, मेरा नाम जो तो उस रजिस्टर में सबसे पहले आए और मस्जिद में पहले आने की कोशिश करते। तो ये भी जज्बा है, ये भी जज्बा है। हमें होना चाहिए कि हम नेकी के मामले में जो है तो हम उभरने की कोशिश करें कि नहीं, वो अगर आज पहले आया है तो नहीं, उससे पहले मैं अगला हफ्ता में खुद आऊँगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दहरियों ने मुनाजरा किए। दहरिया एक कौम था, एक मखलूक है जो खुदा के मुनकिर है, खुदा को नहीं मानता था, खुदा को मानता ही नहीं था। दहरियों ने आपसे मुनाजरा किया और उन लोगों ने ये कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफा, आप जो है अकली दलील से खुदा के वजूद को साबित कीजिए। अकली दलील से, यानी किताब से नहीं, कुरान और सुन्नत से नहीं, बल्कि आप अपनी अक्ल से जो है क्या कीजिए? खुदा के वजूद को साबित कीजिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाने लगे कि उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो ये कहे कि मैंने एक ऐसी मल्लाह को देखा, एक ऐसी कश्ती को देखा, मैंने एक ऐसी कश्ती देखी जो तूफान के मौजू में चली जा रही थी, उस पर कोई मल्लाह नहीं था,
उस पर कोई कश्ती चलाने वाला नहीं था और सामान से कश्ती लदी हुई थी। वो दहर घाट पर पहुंचता है और दहर घाट पर पहुंचने के बाद वो सामान खुद ब खुद उतार के फिर तूफान की मौजू में सलामती के साथ कश्ती चली जाती है। इतना बोला ही था कि दहरियों ने कहने लगा बिल्कुल गलत बात है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तूफान की मौजें भी हो और कश्ती सलामती के साथ चले जाए और दहर घाट पर जो तो कश्ती लग भी जाए और लगने के बाद जो सामान खुद ब खुद उतर जाए फिर सलामती के साथ आके चले जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल गलत, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जब एक कश्ती बगैर कश्ती चलाने वाले के चल नहीं सकती है तो पूरी कायनात का निज़ाम चलाने वाला ज़रूर कोई है जिससे कायनात का निज़ाम चलता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में इतना कहना था कि सारे दहरियों ने आपके कदमों पर गिरा, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। तो देखिए हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा है जिन्होंने जो है अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी ज़हानत से उन दहरियों को जवाब दिया जो खुदा का मुनकिर था, तो खुदा की वहदानियत से उनको मुनकिर कर, जो इनकार करता था खुदा की वहदानियत उसको मनवा दी। यह आपके इमाम आज़म अबू हनीफा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा रास्ते से जा रहे थे। एक शख्स आपका मकरूज था, आपसे कर्ज लिया हुआ था। जब आप रास्ते से जा रहे थे तो आपके पैर से जो है कीचड़ उड़ करके उस मकरूज यानी जो कर्जदार था उसकी दीवार पे जाकर के गिरा, कीचड़ उड़ा और गिर गया। अब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोचने लगे कि यार इसको दीवार को जो कीचड़ पड़ा मैं कैसे साफ करूं? ये तो हमारे और आपके अखलाक का किरदार है कि हम दूसरे की दीवारों पे पान खा के थूकते हैं। ये हमारे अखलाक है कि हम पान खाते हैं और दूसरे की दीवारों को खराब करते हैं। लेकिन आप अपने इमाम को देखिए कि आपके इमाम का अखलाक क्या है। आज हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के पैर से जो तो कीचड़ उड़ करके दीवार पे गिरी, आपने सोचा अगर इस दीवार को अगर मैं साफ करता हूं तो उस दीवार की मिट्टी भी जो तो चली आएंगी उस कीचड़ के साथ, फिर मैं क्या जवाब दूंगा रब के यहाँ? आप अभी सोचो फिक्र में थे। आपने सोचा कि अगर मैं इस घर के मालिक को बुलाता हूं तो मेरा मकसूद है वो सोचेगा कि मैं ये कर्जा लेने के लिए आ गया है, तो अब मैं करूं तो करूं क्या? इसी आशना में थे कि घर का मालिक बाहर आया और कहने लगे, आप वो देखते ही समझ गया कि ये कर्ज लेने के लिए आए हैं। वो देखते ही जो अपना मारूजा पेश करने लगे, कहने लगे हज़रत माफ कीजिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं, चंद मोहलत दीजिए हमें। अभी ये बोल ही रहे थे, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाने लगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कीचड़ जो तुम्हारे दीवार से लगी है वो कैसे मैं साफ करूं। इतना कहना था कि वो शख्स आपके कदमों में गिरते कहते, हजरत दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले मेरे दिल को साफ कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान हो। ये आपके इमाम है। आपके अखलाक देखिए, किरदार देखिए कि आपके अखलाक को देखकर, आपके किरदार को देखकर जो है तो उन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यहूदी था, लेकिन आज हमारे किरदार क्या? हमारे किरदार को देखकर लोग भाग रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो असलाफ थे, बुजुर्गान दीन थे, उनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमें भी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गान दीन के जो है तो नक्शे कदम पर चले, ताकि गैर देख करके ये समझे कि नहीं ये जो तो उम्मत मुस्तफ़ा है, इनके बुजुर्गान दीन औलिया किराम जैसे जिंदगी गुजारते थे उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बारका मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त हो चुका है। 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पाक है कि आपके इमाम, हमारे इमाम, सबके इमाम है। पूरी उम्मत को इन्होंने ऐसे ऐसे मसाइल दिए हैं जिनका जो तो मिसाल नहीं कोई ला सकता, और एक से एक बड़े बड़े जो है तो बहुत ही मुफक्किर आपने उम्मत को दिया है, जिनसे आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है तो लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, इस्तिफ़ादा जो है तो हासिल करते रहेंगे। बारका उनसे इस साली सवाब के लिए आपसे जो हो सके कुरान खाने, दुरूद खाने, फातिहा खाने का एहतमाम कीजिए। यकीन वो मोहताज नहीं, उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, किताबों में आता है कि जिस मकाम पर आपका इंतकाल हुआ, जिस मकाम पर आपका विसाल हुआ, 7000 मरतबा आपने कुरान मुक़द्दस को पढ़ा है। उसी जगह पर, उस जगह पर 7000 मरतबा आपने कुरान को पढ़ा है। लेकिन वो हमारे मोहताज नहीं है, बल्कि हमें उनके फैज़ान हासिल करने की ज़रूरत है, उनके फैज़ लेने की ज़रूरत है।
تو برکب ہمارے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی غلطی سے ہو گئی ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے ان سے میں مدونہ گزارش کروں گا کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔